Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue sur Mali OK dans votre émission Quand passe Bamako. Ina fo awere ya on yeninga tuwa mina ka famana on kibarama. Bi anga yala la micro trottoir bi yeninga likelenten jamala. No te dowere ko flow do bi Mali kono bi. Anga jatemno we ajirana ka fo insan fla kono nana. Cɛ dɔw b'a la ka dankari muso ka ɲɛnɛmaya la. I n'a fɔ o donna a kɛra sotiba cogoya min na, cɛ ye a essaye ka muso faga. Muso ma sa nka muso bɛ état critique la, nka a ye marifa da jɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga. O la sa an bɛ taga ɲininkali kɛ mɔgɔw la. N'a sɔrɔ kun dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ko mɔgɔ ka dankari kɛ i furumuso ka ɲɛnɛmaya la. I n'a fɔ sotiba ta kɛra cogoya min na, o la ɲana an ka tɛmɛ na an ka yalayala micro trottoir ye, an ka jɛ ka o reportage lajɛ min kɛra sotiba. Nin kabakoni ni dabalibanko in kɛra yɔrɔ min na o ye sotiba ye. Sotiba ka ɲɛsin sotelko yɛrɛ ma i kɔrɔ cɛ ni o bɛ Bamako sigida fɔlɔ fɛ. A kɛra ka kɛ ni tarata tɛmɛnen ye n'o bɛnna août kalo tile 3 ma san 2019. Ni ye cɛ dɔ ye min ni a cogoya ye ko Calvin Dambele n'a si yɛrɛ bɛ ti jɔ san 37 na. Ale kɔni bɔlen filɛ ka marifa ci a yɛrɛ furumuso la ka sɔrɔ ka marifa ci a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga. N'a y'a sɔrɔ ale bɔnɛna a nin na yɔrɔnin kelen, muso kofɔlen ni o ye Fifi ye ni dɔw b'a fɔ a ma ko tɛnɛ. Dɔw yɛrɛ ko a ma ko ma ɲanbele. Ale banana, ale taara ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ni o ye Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso ye walasa ka se ka taga furakɛliw kɛ cogoya mun. Mun de nana ni nin wale cɛjugu ye? Maaw bɛ ɲininkali kɛ o la. O hukumu kɔnɔna na, a masɔrɔnama dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin furuɲɔgɔnma fila minnu filɛ nin ye k'u kun ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna na nin wagati laban ninnu kɔnɔna na, furugufurugu ɲɔgɔn ɲɛna u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. O furugufurugu o kɔni wolola wale cɛjugu la, wale min ni o ye musolakan yɛrɛ k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa faso kɔnɔna na ni o bɛ jikɔrɔni para kɔnɔna na. Maa dɔw ka kuma na olu ye a yira k'a fɔ ko Calvin Dambele ale kɔni kun dalakan ye min ye, a dalakisɛ kun kɛlen bɛ min ye, k'o kɔni ye k'a fɔ k'ale bɛ sɔn diɲɛ wale bɛɛ lajɛlen ma walasa a kana se ka Fifi joli perdu cogoya mun na. Tile damadɔ dɔrɔn a kɛlen kɔ k'a ka minɛnw cɛ ka taa faso kɔnɔna na, Fifi ale kɔni ye a ŋaniya k'a fɔ ko a ka minɛn minnu bɛ a cɛla la a bɛna olu ta ka taga n'o ye a faso kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni tarata don ye septembre kalo tile 3 san 2019, a kɔni y'a ŋaniya k'a fɔ ko a ka laɲini a bɛna bɔ sɛbɛ sira fɛ. Sɔgɔmadafɛla na a cɛ ka so bɛ sangaso min sanfɛla na, a nana n'a ka moto jɔ o dugumala na atelier dɔ da la ka sɔrɔ ka yɛlɛ sanfɛ. A yɛlɛnen na sanfɛla na an b'a yira k'a fɔ mankan kɔni sumana. Musolaka kofɔli in mɛnna ka sɔrɔ a ma bɔ kɛnɛ ma. Kuma dɔɔni na maaw tulo donna marifa cikan na. Jamaw sɔrɔla ka bɔ o la ka na lajɛ marifa cikan in b'a la ka bɔ yɔrɔ jumɛn ani a bɔkun ye jumɛn ye. U nana sɔrɔ Calvin ka datugulen don. Calvin ka datugulen kun don wa da sɔgɔlen kun don fana. Maa ninnu kɔni nana o hukumu kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 12 waatiw la u ye da kɛrɛ walon k'u kun na don. U y'a sɔrɔ Calvin a n'a furumuso Fifi u dalen bɛ joli la ɲɔgɔn sanfɛla na. O maa kofɔlenw jatigɛlen kɔni ye wele bila ka taga finitigilakaw ma. Finitigilakaw minnu welela n'i ye olu ta k'o lajɛ 3e arrondissement polisilakaw fo ka taa se 16e arrondissement n'o bɛ sotibakaw fɛ yen nɔ olu welela u welelen na o maaw ni sentigɛni donna kɛnɛ kɔnɔna na. 3e arrondissement tɔgɔ la commandant major Ngolo Kulibali ale sera kɛnɛ kɔnɔna na ni ale bɛ délégation judiciaire la 3e arrondissement na ani capitaine Alu Badra Keita ni ale yɛrɛ ye brigade de recherche ɲɛmaa ye 16e arrondissement na sotibakaw fɛ yen nɔ u n'u ka denmisɛnninw donna kɛnɛ kɔnɔna na walasa ka n'u ɲɛ d'a kan. Ni maa kofɔlenw selen na u kɔni ye dakarilen na sa an b'a yira k'a fɔ u ɲɛ dara maa kofɔlen fila ninnu kan u dalen bɛ ɲɔgɔn sanfɛla na joli cɛ la. Musolaka ale kun b'a la ka ninakili hali bi. U ye wele bila protection civile ma ni o ye adamaden ni kun lakanabaw ye. Olu nana musolaka kofɔlen in ta ni o ye Fifi ye ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na walasa u se ka taa furakɛli baaraw kɛ cogoya mun na. Calvin Dambele ale kunkoloso kɔni dayɛlɛla. Ale min ni a kunkoloso dayɛlɛla ka kɛ ni nin walew ye, protection civile maaw ye ale ta ka taga n'a ye morgue kɔnɔna na ni o ye sumara yɔrɔ ye. Nin kɛnɛ in na an b'a yira k'a fɔ maa baden de kɔni bɔra ka na walasa u se ka kɛ nin kow sere ye cogoya mun na. Musolaka kofɔlen ni o ye Fifi a ka bolifɛn sen fila ni o ye moto ye fo ka taa se maramafɛn min kɛra u sata ye n'o kun bɛ Calvin Dambele bolo. Ba polisilaka ye o minɛ ka taga n'o ye sotiba commissariat kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ yɔrɔ mun na. Ni polisiso kofɔlen yɛrɛ ɲininikɛlaw ka ɲɛmaaba ni o ye capitaine Alu Badra Keita ye a n'a ka denmisɛnninw kɔni ye u kale k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa yeelen bɛ se ka da nin kow bɛɛ lajɛlen kan cogoya mun na. Kunnafoni labanw na a bɛ i n'a fɔ musolakaw a b'a la k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni k'a sabu kɛ a kun bɛ koma na k'a bɔra o la.
ka kɛ ni opération baaraw belebeleba min ni o kɔni kɛra jamana dɔgɔtɔrɔw fɛ walasa a ni kun bɛ kisi cogoya mun na. Jatidenw y'a yira k'a fɔ ko maramafɛn nɔ caman bɛ a kunkolo la kɛrɛnkɛrɛnnen na tulo kɛrɛfɛla na. Komi nin san fila hakɛ kɔnɔna na an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ u bɛ dankari kɛ u muso ka ɲɛnamaya la. Mais ne bɛ fɛ k'e ɲininka ko dɔ bɛ se ka kɛ sababu jumɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se ka to ko cɛ ka dankari kɛ muso ka ɲɛnamaya la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la o sababu kɔni a ka ca parce que n'i ye cɛ fana dimine fo ka taa se ka taa dankari kɛra muso la i bɛna sɔrɔ très généralement muso fana ye dan de sago. Mais fɛn min kɔni ye ka dankari muso kɔni na ne ka hakilina kɔni na hakilina ɲuman tɛ an cɛlakaw fan fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka taa waliden ta ka bɔ a fa fɛ yen ka na n'a ye ka so o ye dankari kɛ e la cogo o cogo i man kan tɛ ka kɛ a tigi ni sababu ye ɲɛnamaya kɔnɔna na quoi a cɛ man ɲi. Sababu fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ kun jumɛn de bɛ se ka kɛ ko cɛ ka furumuso ni bɔnɛ nin na o bɛ se ka kɛ kun jumɛn de. Bon actes ka ca ne y'o de fɔ actes ka ca parce que bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ dusukun de dɔn dɔw bɛ yen kuma fitinin dɔrɔn u dusu ka kalan dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ taa kolankolon kɛ ni cɛ wɛrɛ ye furucɛ mana bɔ a kalama a bɛ kɛ sababu ye ka na ni furukufuruku ni ɲɔgɔn cɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bolo kɔni fɛn kelen min kɔni bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ se ka ne yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ yɛrɛ fefu yɛrɛ o ye ne furumuso ka taa jɛ ni cɛ wɛrɛ ye o kɔni man ne kɔni t'o fɛ ɲɛnamaya kɔni na ne kɔni bɛ se ka kuma n'o yɔrɔ kɔni mais actes kɔni ka ca. Mais n balimakɛ hali bi an bɛ tagalen ɲininkali la ne bolo n'a fɔ e y'a fɔ cogoya min na ko ni i muso tagara jɛ ni cɛ wɛrɛ ye kɛnɛmana na n'a y'o kɛ i bɛ se k'a furu sa o mais est-ce que o bɛ kun bɔ k'i ka a faga. Bon ne y'o de fɛ na n ko o de man di ne kɔni ye mais ani ne b'a faga ça c'est autre chose. Nin san fila hakɛ in kɔnɔna na dɔw b'a la ka dankari kɛ u furumuso ka ɲɛnamaya la i n'a fɔ sotibata kɛra cogoya min cɛ y'a essayer ka muso faga muso ma san k'a yɛrɛ sara a ye marifa da jɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka mɔgɔninfin bila ka i furumuso bɔ ni a nin na. Voilà, bon kuma na teliya la kun minnu bɛ mɔgɔ bila o la o souvent olu dɔw ye bɛ se ka kɛ comment on appelle la danamabaliya ye danamabaliya cɛ ni muso cɛ par exemple i n'a fɔ misaliya la ni cɛ sigara la k'a fɔ muso bɛ k'a trahi cogo di n'a sɔrɔ a n'a sɔmina la k'a fɔ muso bɛ ka ale to yen ka tugu cɛ wɛrɛ kɔ alors que ale ye muso furu donc o de b'a to ni cɛ bɛ muso bɔnna nin na quoi ne bolo o y'o ye. Mais danabaliya kan ka se ka mɔgɔninfin pousser ka dankari kɛ i furumuso ka ɲɛnamaya la. Ah bon dɔw kɔni b'a kɛ walasa ka u venger c'est-à-dire bamanankan a ka gɛlɛn dɔɔni mais u b'a kɛ pour que k'u venger bɔ a tigilamɔgɔ la mais a kɔ bɛɛ lajɛlen ye nimisa ye quoi sinon sigikafɔ ye damuya k'o la quoi. I n'a fɔ an ka jateminɛw y'a jira na cogo min dɔw b'a la ka dankari kɛ u muso ka ɲɛnamaya la i n'a fɔ sotibata kɛra cogo min cɛ a essayer ka muso faga muso ma sa a ye marifa dɔ jɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga bon an ka ɲininkali kɔnɔna na an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ ko cɛ ka a furumuso bɔnɛ a nin na o bɛ se ka kɛ kun jumɛn ye. Bon a kun ka ca parce que a daminɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka nkalontigɛ de ka ca ɲɔgɔn ye furu la donc o bɛ kɛ sababu ye toujours problème bɛ na o b'a sɔrɔ cɛ ti jɛlen tɛ muso ye muso jɛlen tɛ cɛ ye donc o conséquences de bɛ fara ɲɔgɔn kan f'a bɛ kɛ sababu ye donc bɛnbaliya bɛ na donc laban dɔw dusu bɛna kɛ don dɔ la a bɛ kojugu dɔ kɛ quoi o de ne kɔni hakili la o de y'a cause fanba ye. Mais bɛnbaliya mana kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo aw bɛ se ka procédure wɛrɛ entamer i n'a fɔ furusa n'a ɲɔgɔnnaw k'a sɔrɔ i m'a tigilamɔgɔ bɔnɛ a nin na o. Wa o bɛ kɛ komi mɔgɔ dusu tɛ kelen ye ko bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ cogoya dɔ la a b'a minɛ cogo min na ani mɔgɔ dɔ ka ko minɛ cogo tɛ kelen ye par exemple ni ne yɛrɛ don sisan olu kofasɔn ninnu ni muso tɛ ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a yira la dɔrɔn ka ɲɔgɔn bila siɲɛ kelen ne kɔni fan fɛ o de ɲɔgɔn tɛ yen quoi o de ye ko nɔgɔman ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma pas problème si yɛrɛ ma. An bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ sɔrɔ ko cɛ bi a furumuso bɔnɛ a nin na o bɛ se ka kɛ kun jumɛn de bɛ na n'olu ye. Bon mɔgɔ bɛɛ n'a hakilina dɔn quoi n'o hakilina kɔni mɔgɔw b'a kɛ a tilankɛ bɛɛ mun tɛ jeune minɛ ye soit o ye gulɔ minɛ ye en même temps fana ni degun bɛ kan famille na sanni k'i muso faga a bɛ sigi a ka communiquer quoi a ka ca ala fɛ dɔ bɔ degun na.
kɛla an ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka cɛw bila ka dankari kɛ u furumuso ka ɲɛnamaya la. Ne bɛ se ka kun kelen min fɔ o la sisan nɔ o ye cɛw ka keleya kojugu de ni cɛ kɛlɛra muso la kojugu ɲɛngoya yɛrɛ kama a b'a préféré k'a faga siɲɛ kelen mɔgɔ wɛrɛ kan'a sɔrɔ o ka fusa a ka vie ale ni mɔgɔ wɛrɛ ka jɛ a la ye ne y'a kɛ keleya kojugu de kɔni ye. Donc keleya kojugu bɛ se ka kɛ nani nin sababu ninnu caman ye keleya kojugu bɛ se ka nin caman ye hali keleya kojugu bɛ se ka hali muso yɛrɛ fana k'a cɛ faga ye comme a bɛ se ka comme fanga bɛ cɛ la ni muso ye o b'a to cɛw bɛ musow faga sinon keleya kojugu de na nin caman ye ani ɲɛngoya fana sen b'a la n tɛ fɛ k'i bila mɔgɔ wɛrɛ k'i ta awɔ. I ni ce i ka jaabili la cɛ y'a essayer ka muso faga nka muso ma sa a yɛrɛ ye marifa da a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga i y'a ye donc an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka kɛ mɔgɔ pousser ka a furumuso bɔnɛ a nin na i ye muso min kanu k'a ladon i fɛ yen k'i b'i fɛ k'i ka ɲɛnamaya laban n'a ye kun jumɛn de bɛ se ka na ni nin waleya fasugu ye. Ne balimamuso i ye ɲininka diyara n ye nin fɛn filɛ nin kun caman de bɛ na n'a ye parce que furu tɛ kɛ bi danaya kan quoi généralement bi furu a ka ca la danabaliya de ka ca la quoi furu tɛ kɛ danaya kan tiɲɛ tɛ fɔ furu kɔnɔ ka furu kɛ quoi furu ɲɔgɔnmaw tɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ ka furu kɛ en plus n'u donna furu la u t'i tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi o de bɛ na ni nin ye ne bɛ da muso la k'a fɔ n ye muso furu muso bɛ n kɔ a tɛ sɔn nin ma a tɛ sɔn nin ma a tɛ sɔn nin ma ni muso donna a tɛ jogo 120 min don a b'o bɛɛ de jira i la finalement cɛ bɛɛ tɛ kelen bɛɛ tɛ se ka supporter n b'a fɔ donc de la dɔw b'u ta kɛ a ko yɛrɛ ka ban siɲɛ kelen ye quoi non seulement k'a ko bɛ ban i ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ ne yɛrɛ tɛ n b'a fɔ bɛɛ ka réaction tɛ cogoya kelen ye quoi ni minnu y'a faamu olu bɛ se k'a dɔn k'a fɔ peut-être ne ye nin ta an n'a ma bɛn a la n b'a bila n b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ ni min bɛ se ka vie bon ni min m'a faamu donc là o de bɛ se ka na ni ko yɛrɛ fo ka n'a kɛ mɔgɔ bɛ bɔnɛ a ni la nka ne kɔni b'a dɔn kɔni a bɛɛ kun ye mɔgɔw an tɛ furu an dalen tɛ ɲɔgɔn na furu kɛ wa an t'an diya ɲɔgɔn ye ka furu kɛ quoi généralement o de bɛ na ni ko ninnu ye ka caya. mais ne hakili la na aw ma da ɲɔgɔn na a bɛ se ka solution wɛrɛ ɲini o ko la min tɛ ka tigilamɔgɔ bɔnɛ a ni na k'a ka ɲɛnamaya ban pewu ye o. bon ne ye min fɔ o yɔrɔ la n y'a f'i ye cogo min na o kelen de don c'est à dire mɔgɔw ka ko manifester cogo tɛ kelen ye dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka ko dɔ digérer dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka digérer quoi. an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka mɔgɔ bila nin waleya fasugu la k'i furumuso bɔnɛ a ni na. n balimamuso tiɲɛ yɛrɛ la kuma in vraiment c'est très pertinent vraiment nka tiɲɛ yɛrɛ la cɛ min yɛrɛ bɛ se a yɛrɛ la cɛ min b'a yɛrɛ dɔn yɛrɛ o man ka muso yɛrɛ bugɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i b'a faga vraiment o ye fɛn ye o tɛ ko ɲuman ye bon komi n'i ko ko cɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya i bɛ mɔgɔ caman mais an ka kɛ an ka génération anw denmisɛnninw bi n'an yɛrɛ fɛn o fɛn n'an bɛ s'an yɛrɛ la an b'an ka responsabilité dɔn an bɛ danbe dɔn hali bi an man ka muso bugɔ surtout ko k'a fɔ k'i bɛ taa muso faga k'a bila état anormal la vraiment c'est pas normal. Ne kɔni bɛ se ka conseil min di ne yɛrɛ ma n tɔɲɔgɔnw ma o y'an ka muso bonya muso ye nɛgɛfɛn de ye d'ailleurs an kan k'a bonya fana an bɛɛ bɔra muso de la. mais hali bi n bɛ tagalen ɲininkali kɔnɔna na ne bɛ fɛ k'a dɔn waleya jumɛn de bɛ se ka cause jumɛn de bɛ se ka na ni nin waleya cɛjugu ye an ka jamana kɔnɔ. bon nin waleya ko dusuko de don quoi musow fana ka kow man ɲi koyi. faut que an k'o fana fɔ dɛ parce que musow bɛ cɛw tɔɔrɔ kojugu i bɛ se k'i ka vie consacrer ka bɛn muso kelen ma mais au final tu vois que c'est ale de bɛ tourner à gauche ka dusukasi ninnu créer vraiment o bɛ mɔgɔ dusu kasi quoi muso man ɲi voilà o de don. muso ni a ka jogo ni a ka ko kuntan bɛɛ ne bolo ni i furuɲɔgɔn tɛ ka se ka bɛn a ɲuman ye min a bɛ solution wɛrɛ de ɲini a la min tɛ a bɔnɛni a ni na ou bien. o fana ye tiɲɛ ye non n y'o de fɔ depuis n ka kuma daminɛ bɔgɔliba in fo ka se saya ninnu ma olu man ɲi quoi en vrai dire mais n'i ye cɛ o cɛ ye nin ko sugu la i bɛ taa sɔrɔ a fana muso in ka d'a ye de muso fana b'a dɔn a ka d'a ye de o de la a fana bɛ ka ko anormal kɛ. ok ni ne kun b'an bolo bi ka jira o la an ka foli bɛ an filɛbagaw ye minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ bɔra k'a ye reportagew la ani mɔgɔw ka ɲininkali ni u ka jaabili la donc an bɛ fɛ aw minnu bɛ ka an lajɛ aw hakilina bila aw ka commentaire kɔrɔla la o la aw k'an bɛn émission wɛrɛ ma.